Kopivosya mempai kodogo dimna Michael Let abalai kadazan do dongo sebab baino tadau kaminggu kotohu wuhan kotu duvong ibu duvong padam duvo. Natagano kepemuanan Barisan Nasional BN Sabah moi popobuzuk pidondian Malaysia Baharu sebagai lahan muzu umadit poguhu di hobi apantod montok menuhu kodok kepotutan kopok yonuan poguna Sabah doit pidondian Malaysia padam sizam onom padam tahu onom padam tahu. Nok bos di kemoduvoh penikan Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan pidondian kavavagu na politinga apatut mempai sunduvan kohizaban kavavagu pepeguhi mahik do kepututan Sabah de timpu punogi dino kapavakas pisompuvan Malaysia. Pinaintahang di sido ahal no kumoy no panganak kahit no apatut otun ngawi Sabah muzu kumadet paguhu di hobi apantod. Mantad adina pidondian kavavagu na podino nga miho pemusawan katano demiampai kinosimba non timpu. No bos di sido kohizaban pidondian Malaysia kavavagu na poditinga mositi popoy magon do kepututan ngawi inadadi nontodonan kumah dat Sabah kampai no Sarawak iho pinggi saman pepeguhi mahik no ginga apatut ko sudong miampai sunduvan kinapunui dangan do Malaysia nagi kepututan timpu di homikot miampai songovian. Nok bos di Datu Muhammad iti untuk papatimpun do convention BN Sabah it Pinampang. Nok bos vagu di sido isidap nogi kemoduvoh Presiden AMNO apatut nogi BN Sabah papabuzu palan do dino doit pinggi saman mengihodo onuno po taangazan ekonomi pogun katano demiampai hizapati montok menunda Sabah dumadi kuasa tagazo kavavagu ekonomi montok Malaysia. Namot dina tomoy mo BN Sabah manokodong ahal kapalintan montok menunda pogun Sabah. Lebos di panikon BN Sabah Dato Sri Panglima Bung Mokhtaradin kiguno kosokudungan aditi moy tomoy mo atamangan konosipan do tuhun ngawi it pogun diti miampai menutul do tonudon politik. Mantap dino ahansan isi dodotun ngawi id pagunditi tumihumbus mena kosokudungan kumadat kepelintan ibuanon do BN. Pinosoto nagi disido kiguno opinanto do politik montok kawanan keponjolan do mogisu suvai projek ketundaan inapalan id Sabah. Do bos disido kopihanan kepelintan pogun isasau no ponga kapana kebahingkangan keponjolan ketundaan. Do bos didatubung iti untuk bos it kantakan convention BN Sabah 2022 id Pinampang. Namot dino untuk mengomoy pidondian Malaysia padom sizam onom padom tohu do bos di sido tamay makitunggungan opogun montok pinggisaman o mengumohig kepututan tuhun ngawi Sabah miaga ipoin suat adet pidondian diti. Pinosoto do Kementerian Kebebasan Multimedia Kekom onuan kepeguhanan maza apat ahal tagazo inhud do Kementerian editi untuk menakot enan tawasi no kozoh kumadoy tuhun ngawi. Nok bos di kemoduvoh Menteri Kekom Datuk Zahidi Zainul Abidin maza kointangan di sidodi kahapas sembang santai miampai mohoingon ngawi kopisan ejen Kekom id kota Kinabalu apat ahal tagazoh no politinga jaminan ketoinan internet di tawasi no kozoh kointangan atag pengunsup pelintan miampai hobi kreatif mengingazoh pihangan abal ngawi di poin tunut mana kosivatan montok pepoin tutun pemonan kreatif kinoizonon. Namot dino ahansan ni Datu Zahidi do pakakalaja ngawi Kekom id pogun diti tumihumbus misok odong miampai strategik miampai kepelintan pogun maza mogi susuvai pengunsup montok onalan songovian do paganakan Malaysia id Sabah. Poguhu dino tumindapo Datu Zahidi do convention Barisan Nasional BN Sabah 2022 id ITCC Pinampang. Ababazan ihtifal kafa nazatan pogun ada di impon pepembukai kebahan sinakagon tomohok moy kanuh monidong diho ketundan modal insan itimpunon umul katanud diho kohizabana Sabah Maju Jaya. Bos di Menteri Kalajangawi pembida Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif inonoginga keposindak tinggi saman do kepelintan pepembukai diho modal insan kitoihan avasi kogi ginawa. Saya yakin program ini boleh menjadi wadah untuk mengasah bakat anak-anak kita karena penampilan adalah sangat penting. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang pemimpin, bakat seumpama ini perlu kita asah. Dan usaha ini juga boleh mendekatkan kita dengan para pendidik.
Nok bos di sido iti, kumadat kapabalan di kahapas papatimpun dokaan takan kapangazan ihtifal kafah na zatan pagun sabah duvoh ngay buduvong padam duvoh, idmosogit kakadazan tagazoh kota Kinabalu. Ahan sanogi idatu Muhammad Arifin, babazan do megah dino na ponga pabuon id nazatan sikul kabansan, sikul kafah, sikul ugama pagun om nagi university, moy kanuh papambuhay kabahan kepamuanan diho, om dumani buan om iho pendakwah ditawasi de timpu di homikot. Namod dinap inantahang di patunut kaupisan kebuon Islam Malaysia Jakim Lan Sabah Datuk Nurjeli Dais kepungusup kozo onangazan do mamung ngawi imini baih do ton diti tu au nakanjul o ababasan diti do duvoh ton mempai misomo. Kalau berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, nampak tahun ini agak banyak perubahan dia. Mungkin kerana peserta ini barangkali terlalu bersemangat kerana sudah 2 tahun kita tidak laksanakan secara fizikal begini barangkali. Tapi alhamdulillah dari segi prestasi alhamdulillah amat tinggi. Nok bos vagu disido ton diti apat bogisan do pini boyan ino na pangap iboyan hafazan tilawah Al-Quran menun suzan kokomoy Al-Quran om khat. Bogizan tisan koto nobon kabatan o nakahantay songovian tu nahantay ino det piboyan tilawah Al-Quran bogisan kusay, piboyan hafazan Al-Quran bogisan tondu, piboyan hat bogisan tondu, om koto humontok piboyan tilawah Al-Quran bogisan tondu. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kemenangan ini, dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan penyelia kafah Pantai Barat Selatan yang selama ini bertungkus lumus daripada awal persediaan sampailah ke akhir pengacaraan. Bontugan det potitikit piboyan pongahan sanon do Sabah kumadet piboyan kabansan i ponjulon it Kelantan do auno ahaid. Kumadet ning kokoton potitikit timpu COVID padom sizam ginumo kinohian sanganga daw ide Sabah no kaguhin ko kavas miampai atus himong padom apat kinantakan kababagu di Koniap mantar ko atus tohong padom himo kinantakan paguhudina. Maza ko intahangan di Monteli Kapalintan kinezonon ang pamohaminan datu seri Panglima Masidi Manjun kota Kinabalu no kopaswat sizam ngopadom iso kinantakan kavavagu no koin kavas tohong padom himo kinantakan toiko onom padom duvo titik himo piatus. Kinoin kavason tagazoh kinantakan kavavagu it kota Kinabalu no ponga ahal tagazoh ginumu kinohian sanganga daw it Sabah do no koin kavas. Osomok vahong padamhima piatus kinantakan it kota Kinabalu no ponga maza kinohian sporadik. So ginmo padam apat uvang au nakposwat do nununuh kinohian tohu uvang au nakposwat do nununuh kinantakan. Namot edina lahat datu kuala penyu kudat om buluran i abakas do mantar kinohian paguhditi no kaposwat kinohian kababagu iso numbul. So ginmo atus himang padam duvo kinantakan it bogisan iso om duvo om nagi duvo kinantakan it bogisan apat. Namot dino ano mo padam tahu susumakid dono hingasan dono koswat om duvongatus masoh manoy mah pengusapan aisoh kinapatazon dono koswat. Paguhukumaret abalo sumusu tonundo o penguntaban kinantakan kavavagu tumanut uvang om agin mo vaksinasi montok Sabah. Papanjul do pionitan piso kedungan strategik o kepelintan pagun Sabah om Pahang do timpu di homikot. Nobos di Monteli Tagazo Pahang Dato Wan Rosdi Wan Ismail pamalanan piso kedungan nopo ditinga au poko zona tantu poingkua ponga duduvo pagun di nokivah tangazan Tagazo montok mogiohon ohon pemuandaman montok mogium ontodonon kopio kunan moy kanjul o piso kedungan i dipihatan do duduvo tinemungan. Kita berbincang untuk kita berkongsi pengalaman masing-masing, dan mungkin ada daripada Pahang, Yayasan Pahang contohnya mungkin boleh belajar sesuatu daripada Yayasan Sabah, dan begitu Yayasan Sabah pun mungkin boleh melihat apakah kekuatan yang ada pada kami untuk kita kongsi bersama untuk kebaikan bersama.
Kakamay pamonan ketemuzan nobos di sido tangazan ketemuzan idipihatan do duduvah paguna pangaavasi kozo kanjul dati opisak udungan det kaganan no kamay tu duduvah pagun dino kivak hobizan det ahal kaizadon sandat pagun. Nobos di Dato' Wan Ros DET di kahapas o pamitan sa kaday prihatin pahang kumarit mogi kinabos tanak pahang it University Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. It kantakan diti minunhot nogi o kapalintan pahang sa kaday usin 200 ringgit kumarit 200 simangopod mogi kinabos UMS Imantat Pahang. Saya rasa amat gembira dan saya amat menghargailah jasa Menteri Besar Pahang kerana sanggup datang daripada Pahang untuk hadir ke sini dapat meringankan sedikit bebanan kami lah. Perasaan saya hari ini sangat gembira. Dari awal pertama yang saya tahu ada bantuan ni datang, diorang sanggup datang kepada UMS. Jadinya saya rasa macam terharu sebab diberi perhatian dan diberi peluang untuk mengenali lagi Menteri Besar kita. Dengan bantuan yang disampaikan ni, at least mengurangkan beban saya untuk balik di Semenanjung lah. Sa kaday montok moki kinabos tanak pahang it UMS no ponga ikumo iso pinatak do kapalintan pahang daman tada ginumu usin pobion vahu titik himo 4 ringgit montok patutong kapagun. Ingka kanitia balai kadazan mantat Sabah do tadaway no diti tomay mamimozo SOP sunong patudet nombo tokono papointindoy to gizu COVID prom sizam kakal do kiva izo dimna Michael Kopivosian. Moto ko ro poem pasi